مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی چیز دے نال میرے مصطفیٰ دا جسم ٹچ ہو جائے رب کعبہ اس نو شانہ عطا فرما دیندہ ہے، اس نو شانہ عطا فرما دیندہ ہے۔ موضوع میرا یہی ہے، جس چیز نال میرے مصطفیٰ دا جسم ٹچ ہو جائے او چیز شانہ والی بن جاتی ہے، وہ چیز شانہ والی بن جاتی ہے۔ وہ چاہے کپڑا ہوئے، چاہے دستار مبارک ہوئے، چاہے جتی مبارک ہوئے، چاہے کوئی لکڑی ہوئے، چاہے کوئی صحابی ہوئے، چاہے کوئی اور ایسی چیز ہوئے جس دے نال میرے مصطفیٰ دا جسم ٹچ کر جائے رب کعبہ اس نو شان عطا فرما دیتا ہے۔ آؤ ہن سنو، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے دے چکر لا رہے نے۔ آپ خانہ کعبے دے ابوتر آؤ آئی ایڑ آئی اینو باہر کٹ، چلو ہو گیا جمعہ توڑا، جاؤ 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 میرے پتر، چلو 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 چلو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ خانہ کعبے دے سرکار چکر فرما رہے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے نال نے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے، ابو بکر صدیق، دیگر صحابہ میرے نبی دے نال نے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے خانہ کعبے دی دیوار جڑا پتھر لگے ہے نا اس نو بوسا فرمایا۔ خانہ کعبے حجر اسود نو سرکار علیہ السلام نے چمیا، اور جڑا کم میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر وہی کم حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا، پھر وہی کم عمر فاروق نے کیتا، پھر وہی کم عثمان غنی نے کیتا، پھر وہی کم علی المرتضیٰ نے کیتا، وہی کم پھر دیگر صحابہ نے کیتا۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خانہ کعبے دے چکر لا رہے نے، حجر اسود دے کول آئے، جدو بوسا لین لگے نا آپ نے فرمایا حجر اسود مینوں پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، مینوں پتہ ہے تو پتھر ہے، لیکن تینوں میں بوسا اس لیے دے رہی ہاں کہ میرے مصطفیٰ نے تینوں چمیا ہے، میرے مصطفیٰ نے تیرا بوسا لیا ہے، اس واسطے میں چم رہی ہاں۔ تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہے پتھر ہی لیکن جنہوں شانہ میرا مصطفیٰ عطا فرما دے پھر دوسری چیزاں وچوں اس دی شان پھر وکھری بن جاندی ہے۔ جس طرح پہاڑ بے شمار نے لیکن جنہ پہاڑاں تے حضرت حاجرہ دے پیر لگے نے وہ پہاڑ شانہ والے، پتھر بے شمار نے، پر جس پتھر تے میرے مصطفیٰ دے لب مبارک لگے نے او پتھر شانہ والا، او پتھر شانہ والا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جیڑا بھی حاجی آئے گا خانہ کعبے دے چکر لائے گا حجر اسود نو چمے گا۔ اس دے چمن دے طریقے نے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی چم سکتے ہو، بوسا لے سکتے ہو تو لو، اگر بھیڑ ہے بہتا رش ہے پھر کی کرو، پھر اینج کر کے ہاتھ لاؤ حجر اسود نو، حجر اسود نو ہاتھ لا کے پھر اپنا ہاتھ چم لو، اینجی سمجھو گے تسی حجر اسود نو چم لیا ہے۔ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر تیسرا آپشن فرمایا تسی خود نہیں چم سکتے، ہاتھ بھی نہیں لا سکتے، رش بہتا ہے، پھر دوروں ہاتھ چھڑی لے کے او چھڑی حجر اسود نو لا کے او چھڑی چم لو، انجی جی میں تسی حجر اسود نو چم لیا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، رش ہور بہتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے ایک چوتھا آپشن بھی عطا فرمایا، فرمایا دوروں کھڑے ہو کے
نشانہ بن کے اینج کر کے اپنا ہاتھ حجر اسود وال سیدھا کر کے اپنا ہاتھ چم لو، اینجی ہے جویں جویں تو حجر اسود نو چم لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجر اسود نو چمنا اے ضروری ہے، اے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب نے چمیا ہے۔ جیڑا بھی حاجی آئے گا حجر اسود دا بوسا لے گا، جیڑا بھی حاجی آئے گا وہ اشارے نال لوے، ہاتھ لا کے چھڑی نال یا دورو ہاتھ کر کے جس طرح بھی، لیکن اس دی حاضری لگ گئی، اس دی حاضری لگ گئی، چاہے دور کھڑا ہو کے ہاتھ دا اشارہ کرے، پھر ہاتھ اپنا ہی چم لے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انجیے جویں اس نے حجر اسود نو لبا نال چمیا ہے، جویں رب کعبہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اویں دور کھڑے ہو کے بھی رب کعبہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہن دسنا ہے وے کہ جس پتھر تے میرے مصطفیٰ دے لب لگے نے اس دی شان کیے، اس پتھر دی شان کیے۔ اگر پتھر دی شان سمجھ چاہ گئی تو پھر اللہ دے محبوباں دی شان بھی سمجھ چاہ جائے گی۔ اگر پتھر دی شان سمجھ چاہ گئی پھر اللہ دے محبوب ولیاں دی شان سمجھ چاہ جائے گی، اللہ دے رات شہیدہ دی شان سمجھ چاہ جائے گی، صحابہ کرام دی شان سمجھ چاہ جائے گی، پھر نبیاں دی شان سمجھ آئے گی، پھر نبیاں دے سردار نبیاں دے امام دی شان سمجھ چاہ جائے گی۔ اگر پتھر دی شان سمجھ چاہ گئی، سنو جس پتھر تے میرے مصطفیٰ نے لب لائے نے، کی لایا ہے؟ لب لائے نے، او پتھر دی شان کیے، اس اج سننا ہے تسی، اس پتھر دی شان کیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لہذا الحجر لسانا وشفتین یشہد لمن استلم یوم القیامہ بحق۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن رب کعبہ اس پتھر نو اے شان عطا فرمائے گا، جس نے بھی چمیا ہے، جس نے بھی بوسا لیا ہے، جس نے بھی اشارہ کر کے بوسا لیا ہے، قیامت والے دن رب کعبہ دی بارگاہ اے رب کعبہ اس نو شان عطا فرمائے گا، ایک زبان عطا فرمائے گا، دو اکھاں عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ رب کعبہ انہوں ایک زبان عطا فرمائے گا، کس نو؟ پتھر نو۔ کیڑے پتھر نو؟ حجر اسود نو۔ سبحان اللہ۔ ایک زبان عطا فرمائے گا، دو اکھاں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان الحجر لسانا وشفتین، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک زبان عطا فرمائے گا اور دو لب عطا فرمائے گا، دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجر اسود دی اے شان ہے، پھر کی کرے گا حجر اسود؟ جس نے چمیا ہے نا ان دی گواہی پیش کرے گا حجر اسود کہ مولا کریم اینے مینوں بوسا دیتا ہے۔ رب کعبہ فرمائے گا جن نے تینوں بوسا دیتا ہے جا انہوں چھٹی، انہوں چھٹی، ان دی بخشش فرمائے گا۔ حجر اسود اس دی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، گواہی دے گا۔ جس دی حجر اسود گواہی دے گا رب کعبہ اس نے معافی عطا فرما دے گا۔ اچھا ایمان نال دسو، ایمان نال دسو، حج دے دوران ہن تے کرونا آ گیا یا اگے پیچھے، لیکن جدو ماحول ٹھیک سی علماء کرام فرماتے نے کم از کم حج دے دوران 45 تو 46 لاکھ بندہ خانے کعبے دے ارد گرد ہوندا ہے۔ کنا؟
45 ਤੋਂ 46 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ 45 ਤੋਂ 46 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, 45 ਤੋਂ 4600 ਨਹੀਂ, 45 ਤੋਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, 45 ਤੋਂ 46 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। सुभान अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया क़यामत वाले दिन रब्बे काबा दी बारगाह च जिस बंदे ने चुमिया है उस बंदे दा नाम भी दसेगा, उनके अब्बे दा नाम भी दसेगा, उनके कबीले दा नाम भी दसेगा। सुभान अल्लाह अगर ये शऊर रब ने पत्थर नूं अता फरमा छड्डिया है ते जेड़े अल्लाह दे महबूब ने फिर रब्बे काबा उन्होंने किनिया शाना अता फरमाएगा। ये तो वो पत्थर है ना जिन्हों उमरे फरूक फरमाते ने कि मैनू पता है तू पत्थर है, तैनू बोसा इसलिए दे रही हाँ कि मेरे मुस्तफ़ा ने तेन चुमिया है, मेरे मुस्तफ़ा ने चुमिया है। ये तो पत्थर हो के ना रब्बे काबा उनमें शान अता फरमाएगा ते जिन्ना ते रब राजी है, जिन्ना ते फिर रब राजी है, फिर उन्होंने किनिया शाना अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर तुसी आखो तो मैं इशारतन एक हदीस बयान करा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ लोग नूर दे मिंबरां ते जलवागर होणगे। कित्थे होणगे? नूर दे मिंबर होणगे, नूर दे मिंबरां ते जलवागर होणगे, बैठे होणगे बड़ी शान नाल, बड़ी ठाठ नाल, बड़ी इज्जत, बड़ा एहतराम होएगा उन्हां दा। और उन्हां दी शान, उन्हां दी ठाठ वेख के नबी रसूल शहीद रश्क करनगे। ऐ कौन लोग ने बई? नबी ते असीं, शहीद कहणगे शहीद ते असीं, अपना तन मन धन सारा कुछ अल्लाह दी राह ते कुर्बान ते असीं कीता है। ऐ जेड़े नूर दे मिंबरां ते बैठे ने ये कौन ने? जिन्होंने रब ने इज्जत अता फरमाई है ये कौन ने? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वो अल्लाह दे वली होने ने। कौन होने ने? वो अल्लाह दे वली होने ने। किसे पासे मिंबर लग्या होएगा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दा, और किसे पासे लगा मिंबर लगा होएगा हज़रत बाबा फरीद गंजे शिकर रहमतुल्लाह अलैह दा, और किसे पासे मिंबर लगा होएगा हज़रत दाता अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दा, और किसे पासे मिंबर लगा होएगा महबूब सुबानी कुतुबे रब्बानी शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा, और किसे पासे मिंबर लगा होएगा शाह शम्स तबरेज़ दा, किसे पासे मिंबर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी शाहरुख ने आलम। उत्थे मिंबर लगे होने ने और नूर दे मिंबर लगे होने ने। फिर इन्हां दे चेहरे तो नूर दियां शुआवां निकलदियां होणियां ने, नूर दियां शुआवां निकलदियां होणियां ने। ये ओ वली ने। अगर रब्बे काबा पत्थर नूं शान अता फरमा सकदा है तो फिर जिन्हां ते ओ राजी है, जिन्हां ने उन्हां नूं राजी कीता है, फिर उन्हां दी शान की होनी है? अल्लाह